За энэ хобби зоноос авсан DJI drone unboxing хийж байна. Аюу хэцүү юм байна. Энэ гадны unboxing хийгээд давхар ингээд үзье явж. From DJI standby demo, especially something that's pre-release. So as you can see, it's still boxed up in the packaging. I do have the DJI Air 2S, the older version here, to compare to the Air 3. Basically, this is going to be a series of videos like... You're an RC2 with its own. Live more combo. We do with DJI products, unboxing, setup, comparison. And then we're going to do multiple videos, probably around 5. We're going to do flight testing, in-depth flight testing, see how this thing performs. One of the signature range tests on this thing, see how far it can go. Then we're also going to do some cinematic designated videos and also tracking, see how good this thing can track people, bicycles, and vehicles. And of course, in each video, we'll do a pros and cons. Super excited. Let's get started. Тугуй болон тийм хөдөлгөөнт юмнуудыг даах боломжноос угаасаа боломжтой байсан. This is the DJI RC2. This is also OcuSync 4 versus OcuSync 3, which is their transmission and video technology. As you can see, this is the Flymore combo. It's got DJI RC2 with these. RC2 гэдэг нь болохоор яг ийм өөр дөрөө гарын дээр дэлгэцтэй загвар, нөгөө хоёр нь болохоор дэлгэцгүй загвар байгаа. Тэгээд өмнөх тэр хөлбөр ингээд утас тогтоодог. Тэр надад аюу төвхтэй санагдчихсан. Ийм өөр ингэсэн дэлгэцтэй байл аюу амар. Заавал нэг утас бас тэрнглээд хамт аваад яваад байх шаардлагагүй. Screen built into the controller. The Flymore combo I got with the Air 2S does not have the screen on the controller. So this is really convenient for those of you who don't want to put your cell phone on there. Spinning the box around, basically nothing really to see here, but something very interesting about the Air 3 is it's got a dual camera, kind of like, remember the Mavic 3 has that regular camera and then that telephoto camera side by side, so you can zoom way in and get a higher definition. DJI is saying this one is omnidirectional, where it has a 360-degree obstacle avoidance. That means up, down, left, right, forward, and back. So you'll be able, hopefully, to do all. Энэ камер нь ер нь бол 360 ирэх чадсан байна. Бүтлрүүгээ ямар ч асуудалгүй иргэдэг болсон байна. Those point of interests without worrying about it hitting trees and stuff on the side and above you and all that stuff. The Air 2S did not have this. За тэгээд зүгээр дуурайгаа задлаа авчдаг. Уусаа нэг юм орчуулж байгаа юм сайн болж. It's sensing significant improvements on the Air 3 versus the Air 2S. High power adapt and cut this right here. Cool. So there we go. And let's pop this open. Great thing about the Flymore combos, guys, is they come with a bag. As you. Yeah. Ta-da! See a nice bag where everything's tucked away. QR up here that you can scan on your phone. Хамгийн таалагдсан юм нь одоо энэ цүнхэн байна. Энэ цүнхнийх нь материал YouTube-ийн бичлэгнээс харахад үнэхээр гоё харагдчихсэн. Загвар нь бас айгүй гоё байсан. Бирзент юм шиг. And you can download the Fly app
the tutorials and the user manual for the Air 3. This is exciting. My first time, guys, in unboxing this. Let's see what's in here. Check out this bag. Nice. Wow. So it's a whole different look. This is kind of reminding me of the Mavic 3 Flymore combo, where they have kind of like that denim material that was coated in rubberish plastic. So if you do get this thing wet, your drone is going to be protected. Not really Velcro, but it's just one of those like wire management kind of tabs that is safe. Nice padded strap, perforated for breathing, high density. За цүнх нь бол яг ийм хөөрхөн аяллаа цүнх шиг юм байна. Аялалд аваад явхад үнэхээр тохиромжтой. Материал нь маш гоё. Яг эндээ хөөрхөн юм кармалтай юм байна. Гадна талаа ор маш багтай. Мороор аялж явах зүгээр үүрэл цүнх шиг, хичээлийн цүнх шиг үүрэл явчих юм байна. Nice. Cool. Материал нь хэр гоё юм бэ? Ус чигний хамгаалалтай юм шиг байна. Wow. Nice. Hard plastic, kind of what the drone is made out of right here. Faux leather rubber here sewn in. Strap right here, this handle strap, really durable. And there is actually a pocket right here that you can put thin stuff in on the back. Let's get back to the front, and we can see that it does have the DJI logo here. And this is just like a tab. Let's see how this works. Little latch system. Энэ DJI logo мог гэлэн нөхрөл зөндөө юм айлах шиг байна. Ер нь бол энэ төвжэн ингээд соронцтой. Бүр ингээ ороод төвжчихт юм байна. Эндээ энэ соронцтой юм байна. Тэгэд ингэж ороод. Nice. Cool. As you can see there, but there's a magnet underneath here. Never touched. Looks like we have a whole bunch of propellers. Oh my gosh, wrap on everything now so nothing gets scratched up. За тэгээд дээрээсээ задгаад хамгийн ихэндээ за ингээд синснүүд нь байна. Энэ бол 6 синс байсан. За энэ ор Jenny haben байна. За хоёр батарейтай, нэг батарей нь body дотор байгаа. За энэ удирдлага нь байна. Nice. So it's definitely protecting your purchase. So this is the DJI RC2. It's got the screen on it using OcuSync 4, the new OcuSync, which is going to give us the highest definition they have, and it's going to give us a better transmission range, which don't forget, we're going to test in our range test. Let's get the drone out here. Let's get the accessory charger here. So this is... So ингээд drone. За эндээ юм зөөлөвчтэй юм бай. Зөвхөн траа зөөлөвчтэй. За энэ урдаа юм карматай юм бай. За multi-charger. I do like how they have everything well protected, and it's very similar. Kind of look there real quick. You see how that piece of foam popped up? It's A's, right? So it's the propellers that spin opposite ways when you put them on the drone. RC2 with the screen. Sensitivity. Charlie. Ой, шинэ юм гоё шүү. За ингээд sensitive байна. Гоё тоо.
12. Cool. Энэ бол анх удаа дрон яг зардал шинээр наваад үзэж байгаа. Өмнө нь ерөөс огт нисэж үзэж байгаагүй. Яг зөндөө харж ирсэн. За энэ сэнснүүд нь ойлгомжтой юм байна. За энэ нөхөр чи одоо удирдлагаа задлах юм шүү. Wow, look at that beautiful screen. So they didn't put any screen protector on it, I guess because it comes in that plastic bag there. You see how the original came kind of with this phone holder because it didn't have a screen on this. За гарын задлыг. Вау. Бүр точтой утасны дэлгэц шиг гоё дэлгэр гартай юм байна. За энэ ингээд энэ антин юм байна. Удирдлагынх нь хоёр төвчлөр нь эндээ байгаа юм байна. Эндээс наваад энэ ингээд боочлоо. Чэн алга болчих мэдхээр идэ уу юу. За ингээд соронцтой мэдхтэй аа да. Nice. Энд нэг хар юм татаж гарч ирээд байгаа юм хааш. Энэ арай өөр юм. За энийг үзье да. With the antenna on top for the OcuSync 3, let's this one out. So little stubby guys here. Өмнөх загвар нь эндээ ингээд утас тогтоогчтой юм байна шүү дээ. Энэ загвар нь болохоор зүгээр ингээд утсыг шаардахгүй болохоор эндээ юм антинтэй. Сая нөгөө өмнөх загварын гарыг харуулсан андуураад хараадсан. Cool. Утасны хэрэггүй гэсэн үг юм байна. Да. And they just rotate. Basically, that's it, like 90 degrees, and then you can rotate them out another 90 degrees each. They do have notching here. 90 градус зэрэгдэг мэрэгдгээд энийг аягүй сүртэй энэ залуу байна л та. Би одоо тийм нарийн ширээг нь яах хэрэгтэй юм уу гэж. Энэ бол энэ ингээд ганд юм гоё барьцтай юм байна. Энэ материал нь гоё ингээд нэг тийм арьсан цүнх барьж байгаа юм шиг тийм гоё мэдрэмж төрүүлт юм байна. Be perpendicular to these flat surfaces. Just want to be careful. These here both spring back. One's going to be for your having a very comfortable controller with the extended batteries. Go ahead and check that. So charging hub in the Энийг болохоор ингээд nice. За дотор хоёр батарей байна. Энэ доон суурных нь төвчлөр дээр нь дараахаар батарей жоохон хөндөрөд хөлт юм байна. Тэнгүүт нь ингээд суулаад авчихна. Өмнөх загвараас 45 минут нисэх чадамжтай болсон гэж хальт харсан баг. Тэгээ буцаа зааж байгаа нэг их шиг. Эндээ хоёр батарейтай, эндээ л юм DJI логотой. RC2 battery charging hub нэг өөр тэгэл эндээ энэ Type-C юм байна. Тэгээд асаа хундрах товчтой юм байна. Өөрч одоо оролт ямар нэгэн өөр оролт байхгүй байна. Тэгээд энэ батарейны хав. Окей, энэ товчон дээр нь дарлаа. Суглаа. Тэгээ батарейгаа дрон руугаа хийхдээ энэ дээр дараад хийж.
Окей, ойлгомжтой. Have a pop-up and you can check out the Mini Pro drone DJI also makes. So there's a battery on there, and then we get 2 extra batteries. Now DJI doesn't let their batteries be used until you charge them. That's why I'm not getting any lights up here, so we have to charge this thing first. The high volt tabs here, so USB-C for power. Those look like maybe 180 degree sensors. За одоо бодгийн зарчи хамгийн чухал жинхэнэ дрон гайж камера акшн гэж. Ooh, nice. Cool. Wow. Oh, wow. За RC2 за энэ урдаан юм камерны юм хаалттай байна. Тэгээд 4 хөлн бичлэгэн дээрс энэ одоо хитэн грамм байна. Ер нь бол боломжийн айгүй хөнгөн байна. Үгүй нисэх зориулт болохоор энэ доотлох мэдрэгчнүүд юм шүү байна. Тэгээд эндээ ингээд USB-гээр Type-C байна. SD картны оролт байна. За энэ камерныхын тагийн цаашин дээр нэглээч юм. За бичлэг үзье та. Look at the difference on this one. It had up and forward sensors. They're just a wider angle, just like a mini map. And look at the newer Air is going to be straight from the back, right? So you got to pull the legs out a little and push those tabs. Very sleek design here. Tolerances are just getting better and better. Over on the top, very interesting. We have kind of like these channels here. Air 3 logo there. Looking good. DJI always has their fit. Also a laser here, and there's our big LED light, 2 feet, rubberized feet, because it does sit right on the ground on the back here. The USB cover here, memory card, and too hard on that. Right on the tops of the arm. So it's not going to be scratching the case. And if you remember on the Air 2S and some of their other drones, the arm, when it came up, that's why they had to... They are not damaging it or scratching it at all. So great. Ерөнхийдөө ингээд одоо энэ хөлн ингээд хөвдөж байгаа. Тэндээ ингээд хамгаалтын зөөлөвч гэх юм уу ингээд дарагдчих өгдөг юм нэмэгдсэн. Тэгээд ийм одоо бодын дээр ийм гоё. Энэ дээр одоо далавч хөвдөж үзүүнд харах юм гоё. Энэ бол олон өмнөх цагаараас айгүй хөөрхөн шийдлүүд гарсан байна л да. Тэрийг нь л яриад багш байна. Тэгээд хөлнүүд нь ингээд цомхон хөвдөж. Өмнөх нь яг ямар байсныг сайн хэрэглэж үзээг болох мэдгүй байна. Гэтэ ямар ч байсан нэг ийм одоо энэ бас зөөлөвч юм байна. Ингэж очиод яг энэ дээр ингээд зөөлхөн хүрдэг. Энэ бас эндээ юм зөөлөвчтэй. Энэ дээр ирж. Тэгээд айгу симпл тэ. За одоо энэ тагийг яаж их нь харъя. Гол харах гэдэг юм шүү дээ. Improvements they're making here to me, as you know, my review. These drones that are coming from China, then you are kind of missing out on this amazing technology. Of course, as usual, we have marker lights on all 4 corners. So super bright LED light. Turn these off if you want to. So you can fly kind of incognito if you want. The obstacle avoidance sensing cameras are 2 on the back and the 2 on the front. Let's go ahead and take off this camera cover. Push it on the bottom
And you see how it's notched there? It just goes right over that rib. За харсан. Энд тийм биш юм аа. Энд дээр нь ингээд барьж чаад энэ дээр ингээд дарах юм байна. Тэгээд опа. Эндээ easy. Энэ бас гоё хамгаалалтай байна. Эндээ юм зөөлөвчтэй юм байна. За энэ тэгэл камер нь бол тэгээ супер байгаа байлгүй дээ. Remove before use. Хэрэглэхийн өмнө авах хэрэгтэй юм байна л та. Тэгээд за энэ одоо деталь маш олон мэдэхгүй юм байна. Одоо энэ камерны үзүүлэлтүүд за тэгэл энэ мэдрэгчнүүд одоо сурах юм маш их гэсэн үг айгүй гоё. Толгой ажиллах нь энэ хамгийн дуртай юм. Зөвхөн толгой ашиглах гэж. That is the most secure camera cover, little foam protector that we can just remove left to right limits there. Feels like it's only about maybe 30 degrees up, pretty high, but it doesn't go all the way up, and then down it goes. За энэ яг энэ урталт нь нэг осмоны гар шиг одоо жижигхэн юм осмоны гар шиг юм. Жижигхэн мэдэрч. Тэгээ энэ камер нь бол зөвхөн нэрээ хүссэн тал руугаа иргэдэм байна уу энэ дээр ингээд. За цалаац. Ер нь бол эндээ жижигхэн осмоны гартаа гэлчиг баг болохоор. Хөрх юм. Энэ ийм жижигхэн бондор одоо камер л юм. Лаажтай. GoPro-ны ингээд ер нь бол GoPro-ны камерыг байршуулсан юм шиг. Хөөх юм бэ. За супер. За чаашаа бичлэгээ жоох яваа л та. All the way down and back. Rotation left to right. I'm gonna put on the left-hand side. Then the Air 2S on the right. Huge difference in the arms. Look at this. So the Air 2S just had these big old square, not very. I'm really anxious to see. This is not light. You have a separate wall plug for this. This is phenomenal with the dual lens, omnidirectional. This is not light. We'll have the link down in the description of where you can buy this thing. I think this is a separate purchase for this high power charger. You might want to throw that in there too because these will charge. За тэгээд өөр нь цүнхэнд нь Type-C тэгээд нэг гарын авлах ийм л хоёр юм байна. За үүшмал Faster. I want to do one last thing. I'm going to put the propellers on, then we're going to go ahead and charge everything up and get back into the interface. 2 B bags and 2 A bags. Okay. We actually get 3 total sets of propellers. 12. So quite a different propeller. We're getting into. We'd be going counterclockwise to lock that in. So the motor's spinning the opposite direction than the other front motor. So I'm just going to quickly throw on these other. За тэгээд ер нь миний байлж байгаагаар энэ адаптергүй гэж ойлголоо. Тэгээд адаптер цэнэглэгч SD карт бас энэ бол байхгүй юм шиг байна гэж байдгүй юм шиг байна. Тэгээд тийм хоёр юм яаж болж авах юм байна. За энэ батарей нь бол ингээд автчих юм байна. За ер нь тэгээд баг ихэнх хэсэг нь батарей л байт юм байна дөө. Энэ дотор бол ингээд хоосон шүү дээ. Зөвхөн том батарей л хамаг зайг нь эзэлж тийм байна.
Тэгэл энэ батарейгаа одоо дааж нисэх гээл тэгэл жунгнаал гэдэг юм шүү дээ. За энэ синсийн нэвтэх юм хийж сурах юм байна. Синсэн хаваа гэдэг нь ялгаагүй. За нэг синс аваад хоёр синс цаст ямар шалгаагүй шүү. Ингэж дарж хийгээд хоног руу н оруулчаад хоног руу н оруул дараад тэгээд баруун тийш нь эргүүлчихдэг юм байна. Өсөж авахтаа ингэж буцаад хоног руу н авчаал ингээд авчдаг. Ийм синсэн да үзүр маш нэмэх юм байна. Пластик байна мэдээж. Тэгээд ингэж хоёр тишээ хөндлөдөг. Ийм л юм байт юм байна да. Энэ дээр DJI ихнэ. Окей. Ичлээ жоох явуул та. Colors fast as I can. It's traveling fast. Unfortunately, on the bottom, it looks like these things are just going to swing around. So that's the only drawback of not having that total clamp case. Anyway, that's it for the initial unboxing, but we're not done yet. I'll tell you exactly how long everything charges straight out of the box when you get it, and we'll get to just checking out the interface and seeing what that all looks like, and then we'll wrap it up with the final pros and cons. So I just plugged both of these, controller and the multi-charger, into that 100-watt battery adapter. The controller is fast charging as well as one of the batteries. Only thing is you can't charge all batteries at one time. They're going to charge in consecutive order. What DJI does is it charges the battery that has the highest amount of power first, so you can get flying faster. Then it goes on. Then Type-C-ийн энэ MacBook-нд цэнэглэхэд үзье. Асуудалгүй л үү. Дараа нь ампер-амперийн нарийн судлахаас ер нь бол цэнэглэх хэвээр зөрүүлт юмар л цэнэглэж таарах байх л та. The next highest and the next highest. Okay, guys, just wanted to chime in here. It's been just about 45 minutes, maybe 44, when the first battery stopped and switched over to the second. About 1 hour and 5 minutes for the controller. It just shut off. Looks like it just takes a long time for the controller to top off. You could probably definitely get away with just taking the controller off the charger if you really wanted to fly when the first battery was done. But it's always nice to have. За энэ нөхөр цэнэглээ цаг харсан юм байна. За надад бол тэг цаг маг харах. Цаваалгаач. За энийг буруу харлаа. Ийшээ залгаад. За тэгээд
swappable batteries on your first flight. Okay guys, now this is kind of interesting. It's about 80 degrees, 85 outside, cooler inside actually. It seems like the batteries had overheated when I was over there on the table. So I moved to a cooler portion of the house. Basically it was blinking one light, indicating it was overheating. When that happened, this battery started to charge again. This actually stopped at 3 bars and then started charging this one. So apparently this one had started overheating as well while it was charging. So just be careful with this. High wattage setup here, higher power, more heat, faster charging, more heat. So essentially, if there's no overheating issues, 45 minutes times 3, that's with the controller and 3 batteries. So just around 2.5 hours on the fast 100-watt charger. So when you deplete your battery when you're flying, expect this to take about an hour and a half per battery to charge, even on the 100-watt. So anyway, that's how it's going with the batteries, guys. Gonna let this charge up, and then we'll get to the interface and the controller with the drone. So hang in there. Okay, guys, now that we have everything fully charged up, 1, 2, 3, now you can press the buttons on the batteries to make sure they're fully charged. За энэ ер нь бол зориултын доктор зэрлэх хэрэгтэй юм биш үү тийм. Энэ авчаа. Tweeting television 5 for use the first time. Бараг анх удаа хэлж байгаа бол активит хийгээд явах юм гэж байна. За энэний дараа судлыг дараа. Судалж сурах юм чи их болж байна шүү. За ингээд батарейны хаб. Опа. За окей, ер нь тэгээ бичлэгээ дуусгая дөө. Энэ гарын нэг хальт хаснаж үзт юм уу? За гарын хөлөгийн зааврын дагуулж үзье да. Бичлэгээ ингээд дуусчихдаг. Unboxing бол хийсэн юм чинь. Яг ч ийм юмнууд байт юм байна. Тэгээд SD card тэгээд адаптер ер нь бол байхгүй гэж ойлголоо. Тийм байна. Гэхдээ энэ цүнх нь бол үнэхээр cool юм байна. Cool.